धर्मीय भावधारा भितर से अधिक भूल हो गले एतिकी समय यार सुजोग नहीं पर्तुगीज माने निजर व्यवसाय वाणिज्य करने सहित किसी कृतदास को अंचल पठेले बाहर देश जितेबाला जना पड़ा जे पर्तुगीज माने वाणिज्य आड़ कृतदास को पठाऊँ परवर्ती उत्कलीय नरपति बा नरेश पर्तुगीज मान को विरोध करिसंती ये गुटे कारण जो कारण पाई एठू पर्तुगीज माने छाड़ी द्वितीय कारण होची जेतेबेले वाणिज्य व्यवसाय एठारे प्रखर भाव में बढ़ी चली से समय रे डच माने यहाँ पर लोभ प्रकाश करिसंती डच माने जे आमे एठी मध्य वाणिज्य बसती करंती तेणु पर्तुगीज एवं डच मान भितर युद्ध होईची डच माने एठी निजर वाणिज्य व्यवसाय बसती स्थापन करि पारि नाहंती परवर्ती समय 1625 मसीह डच माने जाइकरी बालेश्वर रे बंदर स्थापन करिसंती एवं आज भी बालेश्वर रे दिनामार डिंगा फरासी डिंगा इत्यादि अनेक डिंगा अछि जहा डच मानक शासन रो मुख साक्षी अनेक जगह रे गंज होजी मध्य गोटे छोट वाणिज्यिक स्थल आज भी भोगराई उपांत पश्चिम बंग उपांत गोटे जगह अच्छी जार ना हूँ मिर्गुदागंज सेटा गोटे वाणिज्यिक स्थल थिला एवं से मिर्गुदागंज को लागिक गोटे मंदिर अच्छी जो मंदिर ना हूँ लंकेश्वरी मंदिर एवं लंकेश्वरी मंदिर हूँ श्रीलंकार शिल्पकला लंकार शिल्प कारुकार्य से मंदिर निर्मित होती जदि नौ वाणिज्य संस्कृति एवं परंपरा सेतबेले सुदृढ़ न था ताहले लंका बा सिंहल सहित एतद अंचल संपर्क न था बा सिंहल बा लंकार कारुकार्य बा कारुशैली रे मिर्गुदा गंज पाखरे लंकेश्वरी मंदिर निर्मित हो पारि न था बेंगल गेजेट रे मध्य ए संपर्क रे उल्लेख करा जायछि जदिओ ओडिशार इतिहास बाबद उदासीन निर वारेन हेस्टिंग्स जितेबाला गवर्नर थिले से गेजेट रे संपृक्त भाव में वीरकूल रे गुटे आईबी थिला गुटे बढ़िया आवास स्थल थिला वीरकूल संपर्क रे कहिसंती लंकेश्वरी मंदिर संपर्क रे कहिसंती बंदर रो ऐतिह्य संपर्क रे कहिसंती आमे जो मनुनगर रु सेदिन बोईत शोभा यात्रा करिकरी बाहरिलु जोठी उलुडा खळाबड़िया रास्ता रे जोठी आरुआबुर्ती बा नथीपुर पाखरे आमे जोठी टच कलु जो स्पर्श कलु से जगार ना हूँ कचेरी बाड़ी आज तारीख रे भी समस्ते कहते आम अंचल कचेरी बाड़ी से कचेरी बाड़ी आज तारीख रे मोइराज खान का घर होईची किंतु से कचेरी बाड़ी थिला शाहबंदर प्रगणा जमीदार कचेरी बाड़ी सेठी आदाय होता खजना एवं से कचेरी बाड़ी रे तदानीतन तहसीलदार थिले मोर जने जेजेबापा स्वर्गत कृतिवास दास तदानीतन तहसीलदार थिले राय रामचंद्रपुर गौर गोपाल दासंकर बापा से सेतबेले कचेरी बाड़ी तहसीलदार थिले एवं बणिक संस्कृति आम सहित जमती मिर्गुदा गंज सेमती आमर एठी दीटा गंज अच्छी गोटे हूँ सरिषा गंज यही बिलर सेपटे गोटे बस्ती अच्छी मोहम्मदियान बस्ती जार ना हूँ सरिषा गंज पाटना ये आ गोटे जगह अच्छी 2 नंबर आरुआबुर्ती को लगिकी ता ना हूँ बाहादुरगंज कमरदा ठारे मध्य साहेब नगर पाटना कमरदा ठारे अनेक इतिहास समृद्ध जगह अच्छी ये जोटा रसलपुर छक कहूँ डिंगाल घाट कहूँ डिंगाल घाट जो घाट रे डिंगाल माने जाउथले डिंगाल गोटे पर्तुगाल शब्द आप समस्त रसलपुर छक को आज तारीख रे भी डिंगाल घाट कहती डिंगाल शब्द अर्थ हूँ पर्तुगाल शब्द जार ओडिया अर्थ हूँ कृतदास जो घाटरू कृतदास मान चालाण करा जाउथला से घाटर ना हूँ डिंगाल घाट ये डिंगाल घाट को लगिकी गोटे गाँ अच्छी जो गाँ ना पत्थर घटा जो घाट रे आसिक पत्थर लगुला जो पत्थर रे लांगुला नरसिंह देव
ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ବାସୁଳୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଗାଁରୁ ଯାଇକରି ପଥର ବିଜୟ ବାସୁଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଁର ନା ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ପଥର ଘଟା। ଅନେକ ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯୋଉ ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମୟ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ସାଥ ଦଉନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏତଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବଣିକମାନେ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବଣିକ ଥିଲେ ଶେଖ୍ କଫିରୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ୍ ସମୀରୁଦ୍ଦିନ। ଏଇଠି ବଣିକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଘର ନୂଆପାଲିରେ। କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖରେ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠି ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଘର ଅଛି। ଏତଦ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିସାବ ହେଉଥିଲା ଏହି ସବୁ ବଣିକ ମାନଙ୍କର। ମୋର ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତବାସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଣିକ ଥିଲେ। କାହାର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବୋଟ ଅଛି। ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ବଡ ବଡ ଡଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଟଟି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୋଟ ଆସିକିରି ବୋଟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାହାର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବୁଟ ଅଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କର କେତେ ବୁଟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର କେତେ ବୁଟ, ଶେଖ୍ କଫିରୁଦ୍ଦିନ ଯୋଉ ଶେଖାବତ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଶେଖ୍ କଫିରୁଦ୍ଦିନ, ସେ କଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କର କେତେ ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୁଟ ଥିଲା, ବୋଟ ଥିଲା। ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ସେତେବେଳେ ସେ କଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବଡ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟକ ମାନେ ଯଦିଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା, ସେ କଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା, ପୀତବାସ ଦାସ କୃତିବାସ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି କରି। ଅତଏବ ଏତଦ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ। ଏତଦ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଶାହାବନ୍ଦର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ 2019 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇଆ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। କଦାପି ଗରିବ ପୁଅଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଭର୍ଷିତ କରନା, ଏତଦ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରନା। ଆମେ ଗରିବ ପୁଅଙ୍କ ଦାୟାଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଦାୟାଦ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସାଧବ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଜି ତାରିଖରେ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ ପୁଅ ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଧରି ହେଇଯାଉଛି।